बहुत उम्दा रहा। ये हमारे अमीर शरीयत वाकई अमीर शरीयत हैं। क्या तासुर कायम किया आपने प्रोग्राम? बहुत अच्छा तासुर कायम किया हमने, बहुत अच्छा लगा और वाकई विरासत को इन्होंने कायम रखा है। हज़रत वली रहमानी साहब का हो या मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब के पोते हैं ये शरीयत अहमद वली फैसल रहमानी साहब, और वाकई उन्होंने जिस तरीके से 1.5-2 घंटे पूरे मजमे को अल्हम्दुलिल्लाह जो मालूमात फराहम की, तो वो बहुत मुफीद साबित हुई अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत साहब ने पूरे लोगों की आंखें खोल दी। तलब फूलों की है नादा तो कांटों से गुज़र पहले, अगर मकसूद है गौहर समुंदर में उतर पहले। एक अमीर शरीयत, एक पीर मुर्शिद, और इस तरीके से असर हाजिर पर इतनी गहरी नज़र रखते हों तो ये बहुत ही उनके मुतासिर कुन मामला रहा है। क्योंकि पूरी टीम के दिल में इखलास था, इखलास के साथ और लिल्लाहियत के साथ काम किया गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना हमने तसव्वुर नहीं किया तो उससे ज़्यादा ये प्रोग्राम कामयाब हुआ है। कलकत्ते में ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम था वक्फ़ के ताल्लुक़ से। आगे की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, अब उसको वज़ा करने के लिए हज़रत अमीर शरीयत यहाँ तशरीफ़ लाए हुए थे, उनका प्रेजेंटेशन हुआ, कुछ लोग उसमें शरीक थे। आपने इस प्रोग्राम में शिरकत की? जी बिल्कुल। क्या तासुर है आपका, कैसा प्रोग्राम रहा? बहुत बेहतरीन, अब बहुत कीमती बात बोले उन्होंने। क्या समझ में आया मौलाना? बहुत सारी बातें समझ में आई, जो जानकारी नहीं थी इस प्रोग्राम के ज़रिए से बहुत सारी बातें समझ में आई। हज़रत वली फैसल रहमानी साहब ने जो वजाहत की, सारी बात को निचोड़ करके बात सामने लाई है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा जान करके, सुन करके, देख करके, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस बात को आगे पहुंचाया जाए और इस पर अमल किया जाए और काम किया जाए। जो ज़रूरत है हम लोगों के साथ में है वक्फ़ के अमेंडमेंट बिल के मौके सिलसिले से। ऐसी चीज़ें थी जो हम लोगों को समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन मौलाना ने जो तफसीर से बताई हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ समझ में आया और इससे जानकारी भी बहुत हुई। मौलाना ने ये भी कहा है कि जब उलमा आवाज़ दे तो सबको आना है, तो इंशाल्लाह जब उलमा जिस तरह बोलेंगे एहतजाज करने, तो इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। हज़रत अमीर शरीयत हज़रत मौलाना फैसल अहमद वली फैसल रहमानी साहब ने जो भी समझाया हम लोगों को, कुछ बात समझ में आई है, कुछ बात समझ में अगर नहीं आई है तो फिर इंशाल्लाह इसके प्रोग्राम में शामिल होंगे तो उससे समझ में आएगी। और फिर इंशाल्लाह मस्जिदों में भी, हम लोग मस्जिद से जुड़े हुए हैं, तो इंशाल्लाह मस्जिद में भी इसका लोगों को समझाएंगे। ऐसा प्रोग्राम रहा आज के प्रोग्राम में? बहुत उम्दा रहा। ये हमारे अमीर शरीयत वाकई अमीर शरीयत हैं। क्या तासुर कायम किया आपने प्रोग्राम? बहुत अच्छा तासुर कायम किया हमने, बहुत अच्छा लगा और वाकई विरासत को इन्होंने कायम रखा है। हज़रत वली रहमानी साहब का हो या मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब के पोते हैं ये, वाकई इन्होंने विरासत को कायम रखा। हम लोग मुत्तफिक हैं, इनके साथ हैं और रहेंगे भी। और दूसरा कोई अमीर शरीयत को नहीं भी मानेंगे हम लोग, ये पूरी जोर। आज के प्रोग्राम में शरीक थे आप जी, कैसा क्या समझा आज के प्रोग्राम? बहुत अच्छा वो किया, इसकी ज़रूरत थी, और जो 26 तारीख का प्रोग्राम है उसके लिए भी साथ में जुड़ के और एक बड़ा प्रोग्राम कलकत्ते में चाहिए, बहुत ज़रूरी था इसको ओपन करना। ये आदमी जानते ही नहीं इसके वजह क्यों है, क्या वजह है। आप प्रोग्राम में शरीक थी आज शुरू से? जी जी। क्या इंप्रेशन कैरी किया, क्या था एक्चुअली इस प्रोग्राम का मेन मोटिव था कि हमें वक्फ बिल अमेंडमेंट को किसी भी हाल में पास नहीं होने देना है, क्योंकि ये हमारा प्रॉपर्टी है, हमारा वक्फ है और इससे हमारा सदका होता है, सदका जारिया है। हमने जैसे उनका था और वो वक्फ बिल के बारे में सारा हिस्ट्री समझाए। और उनका आपको क्या लगता है कि वक्फ के बारे में इससे पहले कितना लोग जानते थे, आज के प्रोग्राम में शरीक होकर कितना जाना? पहले के लोग तो 20 या 10% जानते थे, अब तो बहुत अवेयरनेस फैला है। मेरा ही एग्जाम्पल, हम खुद नहीं जानते थे वक्फ बिल के बारे में, वक्फ प्रॉपर्टी क्या है वो नहीं पता था, अब पता चले कि ओ ये इतने बड़ा चीज़ है। अबू तलहा जमाल कासमी हूँ, मैं कलकत्ते से हूँ। माशाल्लाह आज के इजलास के नाज़िम थे आप, क्या मकसद था आज के इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने का? जी दरअसल वक्फ के हवाले से हम लोगों को मालूमात ज़रूरी है और ऑथेंटिक और रिसर्च बेस्ड मालूमात आए, जिसमें हम मुश्तइल ना हो, परेशान ना हो किसी चीज़ को। कभी कभी होता है बीमारी बहुत बड़ी बना देते हैं और कभी कभी बीमारी बड़ी होती है उसको छोटा समझ लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मरज़ की तशख़ीस हुई है, अल्लाह का फज़ल व करम। अमीर शरीयत अहमद वली फैसल रहमानी साहब, और वाकई उन्होंने जिस तरीके से 1.5-2 घंटे पूरे मजमे को अल्हम्दुलिल्लाह जो मालूमात फ़राहम की, तो वो बहुत मुफीद साबित हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हुआ प्रोग्राम, जिनको पता नहीं था वक्फ बिल के बारे में, हज़रत साहब ने पूरे लोगों की आँखें खोल दी और बड़े आसान अल्फाज में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत समझाएँ। मोहम्मद कैसर खान। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? कोलकाता, असल बिहार के हम लोग हैं। तलब फूलों की है नादा तो कांटों से गुज़र पहले, अगर मकसूद है गौहर समुंदर में उतर पहले। माशाल्लाह। नशे मैं को ताल्लुक़ नहीं पैमाने से, तू न मिट जाएगा अफ़गान के मिट जाने से।
ہے یہاں فتنہ تاتار کے افسانے سے، بعض بار مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ حضرت امیر شریعت کے اس پریزنٹیشن کو دیکھ کر کے میں نے جو محسوس کیا، لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے تو کافی وہ متاثر ہوئے، اور کہ امیر شریعت وقت کا ایک امیر شریعت، ایک پیر و مرشد، اور اس طریقے سے عصر حاضر پر اتنی گہری نظر رکھتے ہوں تو یہ بہت ہی ان کے متاثر کن معاملہ رہا ہے۔ آج کا پروگرام ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا تھا، اور اس میں بلکہ انفیکٹ انہوں نے جتنے سارے انٹلیکچوئل طریقے سے اور جو کی پوائنٹس جیسے حضرت نے ہائی لائٹ کیا کہ ہاں کیا کیا فلاز ہے بل میں، پلس ہمیں اب کرنا کیا چاہیے، ایکشن پلان کیا ہونا چاہیے، تو اس پہ بہت بہترین طرح سے انہوں نے اپنا پریزنٹیشن دیا۔ تو ہم کو لگتا ہے کہ اس سے لوگوں کو کافی کچھ فائدہ پہنچے گا، لوگ اس کے بارے میں سمجھیں گے اینڈ اندر سے انہیں کچھ کرنے کی چاہت پیدا ہوگی۔ اوور آل اگر دیکھا جائے نا تو ہم لوگ اس چیز کو جتنا چھوٹا سمجھ رہے تھے کہ جتنا اسمال اسکیل میں یہ ہو رہا ہے، آج یہ بہت اچھے سے کھل کے سامنے آیا ہے، بہت اچھے سے سارے کانسیپٹ کو کلیئر کیا گیا۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ اچھا یہ بس ہماری زمین کی بات ہے یا ہم کو یہ نہیں دیا جائے گا، تو ہم بہت چھوٹا سمجھ رہے تھے اس چیز کو، بٹ آج جس طرح سے انہوں نے سمجھایا، بتایا ایک ایک ڈیٹیلس کو کہ صرف ہمیں نقصان نہیں ہے، نان مسلمس کو بھی اس سے نقصان ہونے والا ہے، تو ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے۔ کل جا کر اگر ہم کسی نان مسلم سے بات کرتے ہیں تو ہم ان کو یہ چیز سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ ولی رحمانی صاحب نے آپ کا فکر نظر ٹی وی پر انٹرویو آتا ہی رہتا ہے، اس موضوع پر بھی آپ کا بہت استقبال۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے کلکتہ شہر میں، کیونکہ ہم کلکتہ شہر میں رہتے ہیں، یہاں الگ الگ طرح کے پروگرام ہو رہے ہیں اور سارے پروگرام ضروری ہیں، مگر ایک پروگرام جو اس سطح پہ ہونا ضروری تھا، ایک ایڈوکیشنل پروگرام ہونا ضروری تھا جہاں لوگ جان سکیں کہ بھائی بل اور ایکٹ میں کیا ڈفرینس ہے، اور الحمدللہ بہت کامیاب پروگرام رہا، لوگوں نے بہت کچھ سیکھا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کلکتہ کے شہر کے مسلمان حضرت والا کی باتوں پہ عمل کریں گے اور انشاءاللہ اس لڑائی کو جیتنے تک لڑتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو جو ہدف اور مقصد تھا اس پروگرام کو آرگنائز کرنے کا، کیا لگتا ہے کتنا کامیابی اس میں ملی ہوگی، کتنا لوگوں کے لیے یہ متاثر؟ کسی بھی مقصد کی کامیابی اس مقصد کو کرنے والے کے اخلاص پہ ڈپینڈ کرتی ہے، کیونکہ پوری ٹیم کے دل میں اخلاص تھا، اخلاص کے ساتھ اور للہیت کے ساتھ کام کیا گیا، تو الحمدللہ جتنا ہم نے تصور نہیں کیا تو اس سے زیادہ یہ پروگرام کامیاب ہوا ہے۔ پہلے کتنا لوگ جانتے ہوں گے اس ٹاپک پہ، اب کتنا جانا ہوگا؟ میرے پاس کوئی ڈیٹا اور نمبر نہیں ہے اسٹیٹسٹیکلی کہ میں بتا سکوں 10%، 20%، 50%، پر رفلی اور ریٹوریکلی میں کہہ سکتا ہوں کہ 10% لوگ شاید اس کے بارے میں جانتے تھے، اب 90% جانتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ تو ماشاءاللہ منتظم تھے، بقیہ لوگوں کی رائے جو آئی وہ آپ کے لیے اصل ہے، اور آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ پروگرام کیسا ہوا، کتنا کامیاب رہا۔ کیمرہ مین محمد شاہد رحمانی کے ساتھ فضل رحمہ رحمانی، کولکاتہ۔ کچھ بہنیں موجود تھیں جن سے ہم لوگوں نے تاثرات لیا آج کے اجلاس کی مناسبت سے، اور پورے پروگرام میں شرکت اور پریزنٹیشن کے بعد جو امپریشن انہوں نے کیری کیا اس کو انہوں نے وضاحت کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے رکھا۔ کیمرہ مین محمد شاہد رحمانی کے ساتھ فضل رحمہ رحمانی، کولکاتہ۔